Assalamualaikum guys, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मुकबैक। दिस इज मिस्टर ओजे द फूडी बॉय। आज हमारे पास है वैरायटीज ऑफ करीज, वेज एंड नॉन वेज। चलो खाते खाते बताता हूँ। लेट्स डिग इन। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये है मलाई मटन गाइस, बहुत यमी होता है। मेरी वाइफ ने बनाया है। देखिए कैसा थिक टेक्सचर है। इसमें मलाई भी डालते हैं बट ज़्यादा ऊपर से, बट आई डोंट लाइक टू मच क्रीम, तो मैंने मना किया था। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, बहुत टेस्टी होता है गाइस। मलाई चिकन देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन दिस इज़ मलाई मटन। बहुत अच्छा होता है, गोश्त टेंडर होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देखिए, करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट्स टेक द बाइट। टू गुड गाइस। यमी। ट्राई करते हैं अचारी चिकन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अचारी चिकन। हैदराबाद में बहुत पॉपुलर होता है ये। ठीक है, दावत में भी बनता है अचारी चिकन। थोड़ा ग्रेवी टाइप में होता है, बट नहीं ड्राई होता है। अचार का मज़ा आता है इसमें। ये हमारे पास मटन पालक आलू। चलते हैं। ये है मटर, मटर का सालन। ठीक है। ये है मेरी फेवरेट दही की कड़ी। हैदराबाद में बहुत फेमस होती है। इसमें भजिया होता है, दही होता है और उसकी कड़ी होती है। तो
पूरे सालनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके खाने का मज़ा लगेगा। I'm stuffed, guys. It's all done. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please click to the subscribe button. If you enjoyed it, hit the like button. Thank you. See you in the next video. Bye.